Fish on. Fish on. Binalikan. Dali. Dito tayo sa Baros Boss Carles. Tama si Luigi tsaka si Remark. Ako lang ang tatagaw. Uway. 12 grams ata. Yan yung colorway nyo. Michael's Kiss. Tapos ano, silver face na para may silver dust. Ganda. Yeah, layo. Fish on. Arang asa. Ang buta, bukat. Pugaro eh. Woo! Laki ah. Malaki ba? Ba't liit lang. Ba't ang bigat? Yun, first fish mga master. You know, honeycomb grouper. Boat on eh. Yun. Yun. Mga master, lakas oh. Dumali agad. Puro dito ko ako. Fish on. Fish on guys. Uy, black grouper. Unang black grouper ko guys. Yun, good size black grouper. Kasulit. Ari na sila. Fish on mga master. Second fish. Grouper. Ganda din yung hook ni Pauay oh. Kapal din. Fish on. Fish on. Fish on. Nag-dive ko. Hulog eh. Epic ba? Top play ah. Ayos mo, waterproof man eh. Oh. Wala na yung isda. Dito pang isda. Ay ay. Woo. Uy, ito lang pala ako nagpapahirap eh. Hindi ko malimtang isda na eh. Ginadive eh. Pero subukan natin 5 gram sipon. Tot. Wala nang tawag kay Raymart yung ano nobra Raymart. Fish on. Oh, pagsit ba? Ara na. Woo! Wala nang sumpa. Sumpa sa hulog, hindi. Nahulog ginawa nakatayo yung kadako pisda eh. At sa Lapu-Lapu na spot. Iyo, pauway na lure. Fish on. Fish on. Fish on. Grouper ulit. Yun o. Tinulon mo kitanan ba? Yun, effective. First catch ni ano ito, red hipon. Pukol. Fish on. Oy! Unhook. Binalikan. Oop, unhook ulit. Sakta na. Oh, yun. Dali. Sinundan. Black grouper. 3 beses. Baka ibang isda na to eh. 3 beses binalikan. Black grouper. 3 beses binilikan. Animal. Wala bang malaki-laki na ano dyan? Strike. Fish on. Fish on. Lasin ka mo. Balaan ko na bro. Black grouper ulit. Pampakas ni mama.
Black grouper ulit. Di kami ngawon. Kaya tambok ka niyo, itong kapat sa mo, drill una kaya. Tam. Fish on. Fish on. Good sick. Yeah. Ito, malaki-laki. So. Yan. Lapo-lapo. Fish on. Wow, Fish on. Fish on. Kain na kain. Oo, no? Fish on. Sige, dasigan to ni. Bago lang ko nakadtan yan eh. Bago lang ko nakadtan damo. Ano lang puti. Gusto gali nila magpadakop, tani kaginap pa. Oh, unhook. Ara diretso. Fish on. Pang lapo-lapo ta habang way pa ko nasumuran ka lapo-lapo. Grabe pa pauway lures. Slow twitch lang. Op, isda ba? Oh, isda nga. Fish on. Pakulan ko lang. Ulit. Yay. Bye-bye. Bilangin natin. 1. Yan ba? 3 4 5 6 7 8 13 siguro. Okay na yun.